सूरह बकरा आयत नंबर 221। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आएं, क्योंकि मोमिना लोंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। नीज़ मोमिना औरतों को मुशरिक मर्दों के अक़द में ना देना जब तक वो ईमान ना ले आएं, क्योंकि एक मोमिन ग़ुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, ख्वाह व मुशरिक तुम्हें पसंद हो, क्योंकि वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और अपनी निशानियां लोगों के लिए खोल कर बयान करता है, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। और वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये एक गंदगी है, बस हैज़ के दिनों में औरतों से किनारा कश रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाएं इनके करीब ना जाओ। बस जब पाक हो जाएं तो इनके पास इस तरह जाओ जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे रखा है। बेशक खुदा तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेती में जिस तरह चाहो जा सकते हो। नीज़ अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह के अजाब से बचो, और याद रखो तुम्हें एक दिन इसकी बारगाह में हाजिर होना है। और ए रसूल, ईमानदारों को बशारत सुना दो। और अल्लाह को अपनी इन कस्मों का निशाना मत बनाओ जिनसे नेकी करने, तकवा इख्तियार करने और लोगों में सुलह व आशती कराने से बाज रहना मकसूद हो, और अल्लाह सब कुछ खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अल्लाह इन कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता जो तुम बेतवज्जी में खाते हो। हाँ, जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो इनका मुआखज़ा होगा, और अल्लाह खूब दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से अलग रहने की कसम खाते हैं, इनके लिए 4 माह की मोहलत है। अगर इस दौरान रजू कर लें तो अल्लाह यकीनन बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। और अगर तलाक का फ़ैसला कर लें तो अल्लाह यकीनन खूब सुनने वाला, इल्म वाला है। और तलाक याफ्ता औरतें 3 मरतबा माहवारी से पाक होने तक इंतज़ार करें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं तो इनके लिए जायज़ नहीं कि अल्लाह ने इनके रहम में जो कुछ खल्क़ किया है उसे छुपाएं। और इनके शौहर अगर इस्लाह व साज़गारी के ख्वाह हैं तो इद्दत के दिनों में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के पूरे हक़दार हैं, और औरतों को दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक़ हासिल हैं जैसे मर्दों के हकूक़ इन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को औरतों पर बरतरी हासिल है, और अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। तलाक 2 बार है, फिर या तो शाइस्ता तौर पर औरतों को अपनी ज़ौजियत में रख लिया जाए या अच्छे पेराए में उन्हें रुखसत किया जाए। और ये जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो इसमें से कुछ वापस ले लो, मगर ये कि ज़न और शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। बस अगर तुम्हें यह खौफ हो कि ज़ौजैन अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे तो ज़ौजैन के लिए उस माल में कोई मुज़ायका नहीं जो औरत बतौर मुआवज़ा दे दे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, सो इनसे तजावुज़ ना करो, और जो लोग हदूद इलाही से तजावुज़ करते हैं बस वही ज़ालिम हैं। अगर तीसरी बार फिर तलाक दे दी तो वो औरत उसके लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले। हाँ, अगर दूसरा खावन तलाक दे और औरत और मर्द दोनों एक दूसरे की तरफ रजू करें तो कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि उन्हें उम्मीद हो कि वो हदूद इलाही को कायम रख सकेंगे, और ये हैं अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद जिन्हें अल्लाह दानिशमंदों के लिए बयान करता है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें या तो शाइस्ता तरीके से निकाह में रखो या शाइस्ता तौर पर रुखसत कर दो, और सिर्फ सताने की खातिर ज़्यादती करने के लिए उन्हें रोके ना रखो, और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा। और तुम अल्लाह की आयात का मजाक ना उड़ाओ, और अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है उसे याद रखो, और ये भी याद रखो कि तुम्हारी नसीहत के लिए उसने तुम पर किताब
اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں، تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔